गुड मर्निङ एभ्रीवन। अब आज हामी हाम्रो क्लास सुरु गर्छौं। तपाईहरुसँग केही क्वेशन छ भने म पहिला क्वेशन लिन्छु, त्यसपछि शेड्युल क्लासमा जान्छु। के क्वेशन छ? सर भन त। सर हाम्रो के भन्छ क्वेशन्स कलेक्सनको क्वेशन नम्बर 2 मा छ नि। त्यो रङ पनि हुन सक्छ हैन? त्यही भएर त्यो मलाई चाहिँ त्यो एन्सर करेक्ट छ कि छैन भनेर क्वेशन सोध्ने हैन। क्वेशन कलेक्सनको क्वेशन नम्बर 1 to 42 म अब डिस्कसन गर्छु। त्यो बाहेक अरु कुनै क्वेशन छ भने सोध्नु होला। ए हुन्छ सर। अरु कुनै क्वेशन छ भने सोध्नु होला। क्वेशन कलेक्सन भन्दा बाहिर कुनै क्वेशन छ भने सोध्नु होला। छ? छैन भने म्युट प्लिज। मैले म्युट गर्ने है। लेट्स स्टार्ट। क्वेशन नम्बर 1 रादर इजी क्वेशन छ यो। यो भनेको एकदमै सजिलो क्वेशन हो यो। Mr. Santosh Sharma is one of the group of promoters which is going to incorporate entity for saving and credit business in Hetauda sub-metropolitan city and wish to know the difference of tax implication if the entity is incorporated at cooperative society or finance company. He approaches to you for the following advices on taxation matters. What is the legal status of cooperative and finance company under Income Tax Act 2058 भनेको छ? Simple legal status. Legal status is company. Both are company. Applicable income tax rate for cooperative society and finance company भनेको छ। यसमा दुईवटा कुरा आयो। कोअपरेटिभ को केसमा, फाइनान्स कम्पनी को केसमा 30%, बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भएको रिजनले गर्दा भने कोअपरेटिभ को केसमा एक्जेम्पसन हुने लिस्ट छ। सर्टेन कोअपरेटिभ्सहरुलाई जस्तो गाउँपालिकामा आधारित सबै सहकारीहरुलाई आयकरमा छुट हुन्छ। डिभिडेन्ड ट्याक्स रेट पनि लाग्दैन भने डिभिडेन्ड ट्याक्स पनि लाग्दैन भने त्यो बाहेक अरु 16 थरी कारोबार गर्ने कोअपरेटिभलाई इन्कम ट्याक्स छुट छ। इन्कम ट्याक्स एक्जेम्पसन नभएका सहकारीहरु जो नगरपालिकामा आधारित छन्, नगरपालिकामा उनीहरुको कार्यक्षेत्र छ, नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र भएको इन्कमबाट 5%, उपमहानगरपालिकामा कार्यक्षेत्र भएपछि 10%, 7% र महानगरपालिकामा कार्यक्षेत्र भएपछि 10% भनेको मतलब यो उपमहानगरपालिकामा छ र यदि यो सहकारीले त्यो 16 वटा कारोबार मध्येको कारोबार गर्दैन भने ट्याक्स एक्जेम्पसन कारोबार गर्दैन भने यसलाई 7% को रेटले कर लाग्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो सबै भूमिका बाँधेर लेखेर कुन बेसिसमा भयो यो 5% 7% 10%? व्हाट आर यु आस्किङ मी यार? बेसिस भने के हो? व्हाट डु यु मिन बाइ बेसिस? हाम्रो के भन्छ 75% अफ द एप्लिकेबल ट्याक्स रेट र कहाँ लेखेको छ त्यो? लेखेको छ। मैले पढाएको पढे हो ट्याक्स रेट। Have you studied the notes? दुई 2074 को पढेर अरु कुरा नगरौ न यार। 2074 हैन सर। दिस इज टु मच। कहिलेको पढेको त? 2077 साल के रे जेठ 15 गते आएको बजेट पढिसक्या हो, त्यसको अपडेट। त्यसपछि मैले पनि पढाइसके, ट्याक्स रेट सबै पढाइसके। Have you studied इन्कम ट्याक्स रेट को कुरा, सेक्सन 11 को कुरा? हेलो हेलो हजुर, पढ्नुभयो तपाईले? लेटेस्ट पढे हो, मैले पढाएको नोट पढिसक्या हो, थ्योरी पढेको हो। This is not the way, है। I'm telling you everyone, पहिला एकचोटी मैले पढाएको थ्योरी पढौं है। तपाईहरु 2070 देखि कति जना सीए जोइन गर्नुभयो होला, कति जना 2072 देखि जोइन गर्नुभयो होला। त्यो बेला देखि तपाईहरुले क्याट 2 पढ्नु भयो होला, क्याट 3 पढ्नु भयो होला। त्यो बेलामा भएका प्रोभिजनहरु तपाईहरुलाई याद होला। यसको मतलब यो होइन कि अहिले आएको लेटेस्ट प्रोभिजनलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने। Just memorize every theory before you appear for the practical questions.
I'm asking you all. Please mute yourself. Also, TDS on interest and deposit. Interest deposit को interest rate मा TDS छ 5%, तर गाउँपालिकामा आधारित कोअपरेटिभ यो नगरपालिकामा उपमहानगरपालिकामा आधारित कोअपरेटिभ छ। त्यसकारणले गर्दा यसले नेचुरल पर्सनलाई डिपोजिट दिँदा 5% फाइनल विथहोल्डिङ TDS रेट लाग्छ। नेचुरल पर्सनको डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट पे गर्दा भने त्यसपछि अर्को फाइनान्स कम्पनी छ, फाइनान्स कम्पनीले पनि 5% नै TDS काट्छ भनेपछि एउटै कुरा भयो। TDS and dividend to shareholder in case of cooperative society and finance company. यदि exempt transaction 16वटा कारोबार गर्ने रहेछ भने यो सहकारीले 8वटा उपमहानगरपालिकामा भएको सहकारीले डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन सहकारीको मेम्बरलाई भने फाइनान्स कम्पनीको केसमा चाहिँ 5% डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ। यदि त्यो 16वटा कारोबार भित्र पर्दैन भने 5% को दरले डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अदर स्पेशल प्रोभिजन्स भनेको दुईटा कुरा छ। यसमा मैले एउटा मात्रै कुरा लेखा छ, यो कम्प्लिट छैन। जस्तो अदर स्पेशल प्रोभिजन्सको केसमा फाइनान्स कम्पनी एन्ड कोअपरेटिभ फाइनान्स कम्पनी क्यान क्लेम लोनलेस प्रोभिजन expense not exceeding 5% of total loan outstanding and provision on non-banking asset भने non-banking asset भने cooperative can claim cooperative ले चाहिँ कति क्लेम गर्न पाउँछ भन्दा लोन आउटस्ट्यान्डिङ को 5% 5% सम्म मात्रै पाउँछ। नन ब्याङ्किङ एसेट भन्ने प्रोभिजन चाहिँ छैन कोअपरेटिभको केसमा। भनेको मतलब अदर स्पेशल प्रोभिजन चाहिँ हो। त्यो बाहेक अर्को के हो भन्दा the method of taxation, the method of accounting prescribed by NRV is applicable for tax purpose in respect of finance company. भने कोअपरेटिभको केसमा कोअपरेटिभ can account interest income under cash basis. अरु स्पेशल प्रोभिजन्सहरु जे लेखे पनि भयो, तपाईहरुलाई आउने जति पनि कोअपरेटिभ स्पेशल प्रोभिजन्सहरु छ त्यो लेखे भयो, तर बी स्योर अबाउट द मार्क्स एलोकेटेड है, के मार्क्स एलोकेटेड छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले स्योर गर्नु पर्यो। अरु जे छ बैंकसँग रिलेटेड कोअपरेटिभसँग रिलेटेड स्पेशल प्रोभिजन्सहरु त्यो तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो ओपन क्वेशन हो, अदर स्पेशल प्रोभिजन्स अन्डर इन्कम ट्याक्स एक्ट भन्ने कुरा। Mr. Pratap is the managing director of Kalpen Company Limited. His friend Rajan is a good civil engineer. Pratap knows his capability of devotion to work. Mr. Rajan has recently retired from employment. Mr. Pratap wants Rajan to take up the work of constructing the corporate building of Kalpen Company Limited. The total estimated cost of the work is rupees 15 million. Mr. Rajan does not want to have any hassle with the revenue department by taking up the work as a consultant, by obtaining PAN number and submitting periodic returns, etc. Even though he is willing to help his friend, Mr. Pratap, he wants to be away from the revenue department. What is the option open to Mr. Pratap, who is interested to get the work done under Rajan's responsibility only, and by making the least taxable proposition, Mr. Pratap wants to remunerate him at least rupees 7.5 lakhs for the work, and the work would extend up to 2 years. Calculate tax liability if he worked as consultant and tax liability in any alternative arrangement भने छ। Independent consultant हो भने he has to obtain PAN. यो latest provision हो, he has to obtain PAN for Messrs. Kalpen Company, Kalp and Company to claim the expenses. He has to invoice. He has to invoice the service fee each year may be equal to equal to rupees 3.5 lakhs, 5 lakhs, on which
tax is withheld at the rate 15%. There is no compulsion for him to get registered for VAT. VAT. His tax liability will be calculated as natural person, resident natural person, and if he has only this taxable income, the tax liability will be zero. Whereas he will have advance tax. Of rupees equal to 15% of remuneration received, service fee received, equal to 15% of service fee received. अब ऊ इम्प्लोइ हो भने यो तलको कुरा एकदमै ठीक छ. In this way, Mr. Rajan would have paid the tax due under the act, and at the same time will be free from inconvenience of filing return and taking filing return. त्यसपछि there will be no evasion of tax as well भनेर छ. यति भएपछि सकियो. दुईटा अप्सन वेट गर भनेको हो, सर्भिस फी को रूपमा यसलाई पैसा लिने कि इम्प्लोइमेन्ट को रूपमा लिने भन्ने कुरा हो. र त्यो केसमा अब तपाईले भन्नु पर्यो. अनि यो केसमा माथिल्लो केसमा चाहिँ के हो भन्दा the person may also choose to file income return as presumptive taxpayer. यो पनि गर्न सक्छ. Or he may not file income return at all, as his total income is within basic exemption limit. के क्वेशन आयो यहाँ हेर्नु पर्यो एकचोटी. के हो यो क्वेशनै छैन त. के छ यसमा नबुझेको? You may ask the question, please. कुन सेन्टेन्स क्लियर भएन? First sentence. Last? First sentence मा के छ? खै तपाईले लेख्नु भएको छ. If the Rajan is taken as an independent. त्यो भने के हो? He has to obtain for Mr. Carpen company to claim the expense भनेको त्यसको मिनिङ बुझ्नु. सुन्दैन के हो यार? पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर. सक्यो. यो पनि हो, यो केसमा पनि त्यही हो. As contracting employee, he has to obtain permanent account number. दुईटै केसमा पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर लिनुपर्छ. For Messrs. Carl and Co. to claim expenses. जुन केसमा पनि अब जसरी पनि जान सकियो. A company dealing with production of electricity enters into power purchase agreement with the Nepal Electricity Authority on scrutiny of its accounts. It is revealed that the royalty on production of energy is borne by NEA. As per the Electricity Act, royalty shall be charged to the company engaged in the production of electricity. What will be your opinion in the context as a tax auditor of NEA? यसमा यो एन्सर नै सफिसिएन्ट छ. The royalty borne by NEA is equivalent to paid to the company dealing in production of electricity, which means the company dealing with production of electricity shall include the amount of royalty paid to NEA as its income. The amount shall also be treated as expense of the company as royalty paid. Simple. Tax planning र tax evasion को कुरा छ. यहाँ जे छ त्यो एकदमै क्लियर छ. Tax planning भनेको tax mitigation र दुईटा कुरा छ tax planning मा. एउटा tax mitigation छ, अर्को tax planning नै छ. tax avoidance छ. Tax planning includes careful usage of tax reduction options using legal tools. It includes both tax avoidance practices and tax mitigation practices. Tax evasion is the practice of reducing tax liability using illegal means. For example, creating fake employees to increase expense. Simple.
The example is just the tax avoidance practices भनेको के हो भन्दा the lawmakers do not intend to provide tax benefit, but the language is construed in such a way that taxpayer may use it as its own benefit. For example, uses of divination of asset located in Nepal under section 67 to avoid capital gain taxation in Nepal by non-resident persons. Tax mitigation भनेको चाहिँ के हो भन्दा the lawmakers will fully provide for tax benefits, for example, business concession under section 11 of the act. As company private limited under the agreement with joint venture partner has borrowed $500,000 at an interest rate of 5% per annum as approved by Department of Industries under the Foreign Investment and Technology Transfer Act, Foreign Technology and Investment Act, Foreign Investment and Technology Transfer Act. यस्तो नि law language राख्छ नि यार, यो ICAN का मान्छे देखेपछि चाहिँ टेक्नोलोजी को साथी जानु फेरि technology Transfer Act. As per the agreement, interest has to be calculated on the principal in US dollar and has to be remitted in US dollar. At the time of borrowing in 1 year, the exchange rate was $70 per dollar. According to the loan was recorded in the books as 35 lakhs. The following interest was provided in the accounts. Since the company was operating at loss, it could not pay the interest and it is accumulated and shown as a liability in the balance sheet totaling 80. The investor has not waived the loan. The notes to the account mention that the loan has been shown in the account at the rate prevalent on the date of receipt of loan, and at the current exchange rate, the loan liability will be 80 and the interest liability will be 80. The tax officer says that interest should be provided at 5% on rupees 80 at 75 only, as the amount of principal recorded in books is only rupees 35 million. And 250,000 should be added to income of year 4. Further, since the company has not paid the interest so far, the whole interest due rupees 80 should be shown in the books, should be added in the income year of year 4. Consider the legality of contention of the tax officer with relevant sections and acts and loan agreement. Simple कुरा हो, यो foreign exchange को question हो, foreign exchange को question हो. Simple के हो भन्दा comment B, the interest expense shall be claimed as per the rate prevailing on the date of accrual of interest expenses. When making the payment of interest liability, about the liability, if there is any gain or loss due to change in exchange rate, the amount shall be treated as part of income or expense of that date. When making the payment of interest liability, if there is any gain or loss due to change in exchange rate, the amount shall be treated as income or expense of that year, which gives rise to of that income year. That is that income year. भनेको मतलब के हो भन्दा the interest expenses claimed by Messrs. H Company Private Limited, HOPBT Ltd is lawful. The interest expense claimed by Messrs. H Company Private Limited is lawful. However, if it makes, अब अर्को क्वेशन के आयो भन्दा contention of tax officer हेरौँ है. Contention of tax officer and its legal validity. किनकि हामीलाई क्वेशनले त्यही सोधेको छ भनेपछि contention of tax officer हेर्ने बेलामा अब हामीहरुले के गर्नु भन्दा फर्स्ट contention के छ भन्दा contention interest would be 5% of rupees 35 million. The contention of tax officer is wrong.
contention of tax officer is wrong, as the agreement mentions the interest rate to be 5% of USD denominated loan. The amount of rupees 35 million is calculated as per section 28 of the Act for tax accounting purpose. When the loan is repaid in USD, the related exchange loss or gain is treated as part of expense or income under section 28. When we say tax officer contention is wrong by our argument. त्यसपछि अर्को कन्टेन्सन के छ ट्याक्स अफिसरको भने फर्दर सिन्स द कम्पनी, दोस्रो कुरा चाहिँ सकियो, यो फर्स्ट पार्ट सकियो. फर्दर सिन्स द कम्पनी हैज नट पेड द इन्ट्रेस्ट सो फार, द होल इन्ट्रेस्ट ड्यू इज सोन इन्कम, हैन, अनपेड इन्ट्रेस्ट टु बी सोन एज इन्कम इन इयर 4. अनपेड इन्ट्रेस्ट टु बी सोन एज इन्कम इन इयर 4 भन्ने कुरामा, since the loan is not waived by the lender, the liability is still not extinguished. Liability अझै सकिएको छैन, which means interest liability is not disposed as per section 40 subsection 2 or section 40 subsection 3. If there is no disposal of liability, there cannot be any question of calculation of gain or loss on its disposal. Therefore, the contention of tax officer is wrong. Contention of tax officer is wrong. सक्यो. के छ सोध्नु पर्ने यो क्वेशनमा? If you have any questions, please ask. हामीले थ्योरी लगभग पढेर सकेका छौं इन्कम ट्याक्सको. सबैजनाले थ्योरी चाहिँ मेमोराइज गर्नु होला है. त्यो पनि 76 77 को अपडेटेड मेमोराइज गर्नु होला. 75 76 74 75 73 74 को मेमोराइज गरेर आएर नसोध्नु होला. फेरि मैले रिपिट गरे. छैन जस्तो लाग्यो, तपाईहरुले बुझ्नुभयो जस्तो छ यसमा. इट्स गुड बुझेकोमा. सेक्सन 25 मा के छ? सेक्सन 25 ले भने के हो? When is section 25 used? मा liability not required to pay हो र. म पढ्दै छु है. मैले बुझेको 25 आएमा समावेश गर्नु पर्ने. दफा 40 र दफा 25 उस्तै कुरा हो. दफा 25 को खण्ड 1 मिल्छ, उस्तै कुरा हो. A foreign investor sent rupees 50 lakhs as his capital contribution towards share application money to high profit company, but due to adverse circumstances, the company could not take off. And after 2 years, the foreign investor expressed his wish to abandon the project by his later dated 1st August 2000 Expo. Now the tax office wants to tax rupees 50 lakhs received high profile company
With reference to section 37, 40 and 41, high profile company contends that it is capital received and not a revenue received, that is, it is not income and it has already spent the money in the project and there is no asset with the company. State your opinion with reference to the relevant sections of the Act. भनेर क्वेसन सोधे यसले The question is pretty much easy जस्तो लाग्छ मलाई. As per section 53, the amount so received is capital amount received by the company. एकपटक फेरि क्वेसनलाई पढौँ है. Okay. Received by the company. As per section 50, the amount so received is capital amount received by the company. Company receive गरेको capital amount हो. The capital के अरे the income capital amount received by the company हो. यति भइसकेपछि the amount so received if refunded is treated as capital repayment and is subject to taxation on beneficiary. As per section 95 core and schedule 1 of the income of the act. नेपालको लले भनेको यही हो. As the amount is capital, it cannot be treated as income, and the contention of tax officer is wrong. Share application money is equal to share capital. Secure. Government has issued 5-year special bonds against the duty drawback payable to an exporter. The exporter has sold it before the date of maturity at 90% of the face value. The loss amount has been charged to profit and loss account. Will such loss be allowed as expense for the purpose of determining taxable income of the exporter? Will your answer be differing if such bond is sold to associated person? The 5-year special bond is bonds issued by Government of Nepal is business asset of the exporter. The loss on disposal of business asset cannot be claimed as expense by the exporter, rather it is treated under section 36 of the Act. The loss on disposal of business asset can be offset from gain on disposal of any other business asset or business liability or non-business chargeable. The loss on disposal of business asset can be offset from gain on disposal of any other business asset or business liability of the same person during the same income year. Section 36 of section 1. Section 36 2 ले non-business chargeable asset को gain बाट business asset or business liability को loss लाई set off गर्न दिँदैन. Similarly, if the loss cannot be set off against such gains as explained in previous sentence, it can be carried forward for set off from the gain on disposal of any other business asset or business liability. कहाँबाट आयो यस्तो? Of the same person unless there is application of section 57. भनेको मतलब के हो भन्दा यदि gain on disposal of business asset or business liability बाट set off हुन सकेन भने र section 57 applicable भएन भने अर्को वर्षको business asset or business liability को gain बाट business loss लाई set off गर्न सकिन्छ. If the buyer is associated person and the transaction was not at arm's length, then the tax authority can invoke section 33 in order to reflect the true market value of the transaction. There could be recharacterization of profit or loss arising out of the transactions. भनेपछि conclusion के भयो भन्दा त्यो loss लाई expenses को रूपमा claim गर्न पाइदैन. अर्को कुनै business asset or business liability को disposal मा gain छ भने त्यो gain बाट मात्र set off गर्न पाइन्छ. Non business chargeable asset हैन है. The answer was wrong. यहाँ भएको answerहरु wrong हुन सक्छन् भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिले पनि भनिदिसकेको थिएँ.
B Limited has requested or advice for following: has issued personal accident policy to its shareholder at higher amount charged by the company. The amount premium normally charged is 3,000. It is treated. You can speak है जहाँ बसेर भए पनि रिक्यारेक्टराइजेसन पढ्न बाँकी छ कुन रिक्यारेक्टराइजेसन पढ्न बाँकी छ सेक्सन 27 त हामीले पढिसक्यौ भाइ सेक्सन 33 34 35 पढ्न बाँकी छ आई नो दैट त्यो थोरै पढेको हो सेक्सन 27 देखि 32 सम्म पढेर सकिसकेका छौं हामीहरुले रिक्यारेक्टराइजेसन भनेको सबै हो has issued accident policy to its shareholder at half of the amount charged by the company. The amount premium normally charged is rupees 3,000. When we see as per section 53, it is distribution of profit. Yes. Point number I. Take number point Q. It is there is no. There is shareholders beneficiaries beneficiaries has not paid any consideration against that personal accident policy number 1. Number 2, and the amount so paid is not final withholding not as a result of distribution. अर्को के थियो तीनटा कन्डिसन थियो त यसमा ठ्याक्क बिर्सेँ है मैले पनि बिर्सिन सक्छु तपाईं ढुक्क हुनुस् okay and point number 3 and the amount is not included as part of income of the beneficiaries किनकि अब income of the beneficiaries को लागि त कुनै न कुनैमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो भनेपछि the amount is distribution भनेपछि dividend भयो the amount is subject to tax at the rate 5% as per section 54 jointly read with section 88 of the act. Further, as per section 21 जस्तो लाग्छ मलाई the amount is not deductible for tax purpose. सक्यो सर यसमा चाहिँ to the extent of the half amount चाहिँ उले कम्पनीले बेयर गरे मात्र कि पुरैमा पास गर्छ ल डन आन्सर आयो हाफ अमाउन्ट सम्म चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हो हाफ अमाउन्ट त कम्पनीले उसको बेनिफिसियरीले तिरेकै छ सकिहाल्यो cash paid to be on the day of Shivratri of rupees 50,000. It is also ascertained that the payment was made for promotional work of the company on the day the banks were closed to business, and there were urgent requirements that necessitated payment by the company in cash on that day. Any payment above 50,000 at a time when the turnover of the person exceeds rupees 20 lakhs during the income year are not deductible for tax purpose. Further, any amount paid in cash during the day when the banking service are unavailable or under any unavoidable circumstances cannot make such payment not deductible merely because the payment is made in cash. In the given case, the amount of payment does not exceed rupees 50,000. Therefore, there is no question of payment being not deductible due to the reason of paying cash payment. त्यो बाहेक अर्को रिजन पनि छ बैंकिङ बन्द भएको दिन र अर्जेन्ट रिक्वायरमेन्ट भएको दिन तीनटा कन्डिसनको रिजनले गर्दा पनि यो डिडक्टिबल नै हुन्छ एन्सर तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला क्याश पेमेन्टको भएको रिजनले गर्दा चाहिँ नट डिडक्टिबल हुँदैन अरु रिजनले गर्दा नट डिडक्टिबल रहेछ भने हुन सक्छ The company issued further shares to public at a premium of rupees 150 per share. 55% of shares issued to public was allocated to the employees of the company at face value. The share premium amount is credited to company's capital account and subject to distribution tax at the rate 5% under section 54.
इम्प्लोइले पाएको फेस भ्यालुमा पाएको पैसामा देयर इज नो क्वान्टिफिकेसन when the employee obtained shares at face value. यो पार्टिकुलर पोइन्टलाई नोट गरौँ है र मलाई भोलि सोध्नु. Provided official dress fits employees, the dress can be used only while working. In case of clothing of an individual, if the clothing can be used only while working, the expense for such clothing is not expense of personal and domestic nature. Therefore, the expense of clothing on employees in the given case is not deductible under the clause being expense on clothing. The company pays cash rupees 50,000 to Bima Samiti towards renewal fee. Even simple कुरा हो. 50,000 does not exceed rupees 50,000. त्यही भएर त्यो पाइयो भन्ने कुरा आयो. यसमा पनि समस्या छैन. Mention special provision of the act with respect to facilities for investment into infrastructure projects and projects that are of national importance. The provision is redundant. Sakya. Messrs Kamal Trading Private Limited is the super distribution of one of the leading Indian company and has deposited 16 lakhs as security deposit. In the security deposit, the firm has received interest of rupees 1,44,000 and TDS certificates for 1,000. The tax officer wishes to tax the interest income earned on security deposit and do not give the credit of tax deduction in India on the ground that the tax has not been deposited in India. However, the agreement of CFO of the company is that tax deduction on interest is final withholding of tax as per Income Tax Act 2058 and double taxation on the same income cannot be done. Discuss the legal validity of conflicting arguments of tax officer and CFO in light of the provisions of Income Tax Act 2058 भनेको छ. यसमा सिम्पल कुरा छ. दफा 71 को 1 अनुसार यदि कुनै रेसिडेन्ट पर्सनले फरेन सोर्स इन्कमको लागि फरेनमा कुनै ट्याक्स तिर्छ भने त्यसमा फरेन ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ. भनेको मतलब ट्याक्स अफिसरले भनेको कुरा चाहिँ इनकरेक्ट छ बिकज द अमाउन्ट इज फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ. अब अर्को क्वेशन के छ यसमा भन्दा नेपालमा फाइनल विथहोल्डिङ टु इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा छ. द CFO's argument that the amount is final withholding in Nepal is wrong. In Nepal is wrong since code section provision of section 92. Section 92 as a simple one, since the amount is paid by non-resident and there is no question of tax withholding as per Income Tax Act 2058 by non-resident. यो यसरी पनि आन्सर लेख्न सकिन्छ. एउटा अर्को के भयो भन्दा इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 अनुसार विथहोल्ड गरेको if the payment if any payment is subject to withholding tax under Income Tax Act, subject to WST under Income Tax Act, such payment can be treated Tax Act. Such payment is treated as final withholding under section 92. Okay, section 92 को प्रोभिजन मा इन्ट्रेस्ट को तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको. त्यो नगरेर यसरी गर्न पनि मिल्यो. वा सेक्सन 92 को इन्ट्रेस्ट यो बेलामा फाइनल विथहोल्डिङ हो, रेसिडेन्ट पर्सनले पे गरेको छैन, त्यसकारणले गर्दा फाइनल विथहोल्डिङ हैन भनेर तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ. Meaning of investment insurance यहाँ लेखेकै छ. यो इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स हो, बीचमा क्यान्सल भयो भने नि इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स हो, समस्या भएन. क्वेशन नम्बर 11 मैले डिस्कसन गरिन. Can an employee deduct insurance premium paid for dependent children for his or taxable income while computing tax liability भनेर यो दुईचोटी क्वेशन आएर CA फाइनल as per section 112 of schedule 1 of Income Tax Act 2058. कसको साउन्ड आइरहेछ प्लिज म्युट योरसेल्फ.
A resident natural person can claim deduction of payment of interest investment insurance premium up to rupees 25,000 from taxable income if he has obtained insurance investment insurance policy. As per the definition of investment insurance, for any insurance contract to be treated as investment insurance, the event covered by the insurance may be death of the insured or associated person of the insured. The event covered by the insurance may be event of insured or his associated person sustaining personal injury, or the insured is able to get lump sum amount of series or series of amount in future. भनेपछि तपाईले हेर्नुभयो भने इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स हुनलाई इन्स्योर्डको इन्स्योरेन्स हुनुपर्छ। म इन्स्योर्ड हो र मेरो एसोसिएटेड पर्सनको डेथमा मैले पैसा पाउँछु भने त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स हो। म पर्मानेन्टली फिजिकली पर्मानेन्ट पर्सनल इन्जुरी हुन्छ वा पर्मानेन्ट इन्क्यापेसिटी हुन्छ र 5 वर्षभन्दा अगाडि त्यो इन्स्योरेन्स टर्मिनेट हुँदैन भने अन्डर स्पेशल कन्डिसन्स अन्डर इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट बाहेक त्यो बेलामा पनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स हुन्छ वा मैले चाहिँ फ्युचरमा लम्पसम अमाउन्ट पाउँछु वा सिरिज अफ अमाउन्ट पाउँछु भने त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स हो, बट इन्स्योर्डले पाउने हो। इन order to determine whether a natural person can claim deduction of premium paid for dependent children, we need to correlate the clause if the resident person has obtained insurance policy and the definition of investment insurance as per Income Tax Act. Section 112 of Schedule 1 does not specifically mention who can be the insured in order to claim deduction under the subsection. In ordinary terms, we can deduce that the lawmaker's intent is to allow deduction to a resident person in case he is the insured. As explained above, the insurance policy can cover the event of death or incapacity of the associated person of the insured. That means if the resident natural person is the insured person in the insurance contract and the insurance contract covers the event of death or physical injury or incapacitation of his associated person, the resident natural person can claim deduction under section 112 of Schedule 1. However, if the insured is his dependent child, he cannot claim deduction. Insured हो र dependent child लाई पनि insurance policy ले cover गर्छ भने चाहिँ claim गर्न पाइयो। आफू insured हैन भने चाहिँ त्यो बेलामा पाइएन भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट रह्यो र त्यही अनुसार यो एन्सर छ। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ मेमोराइज गर्नु होला र एन्सर यो जस्तो छ त्यसरी नै लेख्नु होला, किनकि ICAN को पास सजेस्टेड क्वेशनहरु र पेपर चेक गर्नेहरुको केही न केही समस्या आउँछ। डिफाइन द मिनिङ अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स सक्यो। Briefly explain non-business chargeable asset according to Income Tax Act 2058. What do you mean by non-business chargeable asset? त्यसपछि non-business chargeable asset भनेको छ यो हामीले पढिसकेका छौं। तपाईहरुले यो थ्योरी मेमोराइज गर्नु पर्यो र लेख्नु पर्यो। र एउटा कुरा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यदि एक्जामिनेसनमा राइट सर्ट नोट्स आउँछ भने त्यसमा 100% मार्क्स सिक्योर गर्ने गरेर तपाईहरुले मेमोराइज गर्नुपर्छ। मैले देखेको स्टुडेन्टहरुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले 2 मिनेट अलिकति भाषण साटे मैले। तपाईहरुलाई थ्योरी आउँदैन बट तपाईहरुलाई हिसाब गर्नुपर्छ। Until and unless you have the command upon the theory, you cannot have the command upon हिसाब। म्याथमेटिक्स मा कमान्ड हुनको लागि पहिला थ्योरी मेमोराइज हुनुपर्छ। जस्तो अघि पनि उर्मिलाजीले क्वेशन सोध्नु भएको थियो, सर व्हाई नट 75% अफ 20%, किनकि ल मा त त्यही छ, बिकज शी वाज नट अपडेटेड है, उहाँ अपडेटेड हुनुहुन्न थियो, त्यही भएर अघि क्वेशन सोध्नुभयो उहाँले। त्यो भनेको मतलब के भन्दा तपाईले मैले पढाएको कुरा जुन थ्योरी पढाएको छु त्यसलाई यस्तोसँग इग्नोर गर्नु भएको छ कि मैले 1 महिना चाहिँ वाइयातमा टाइम फाले जस्तो गर्नु भएको छ। 1.5 महिना मैले थ्योरी मात्रै पढाउनलाई यति धेरै मेहनत गरेको छु। तपाईहरुलाई के लाग्यो भन्दा चाहिँ यो सरले थ्योरी मात्रै पढायो, हिसाब गराएन, यसले त हामीलाई पढाउँदै पढाएन भन्ने लागेको छ। सिम्पल। जबकि तपाईलाई थ्योरी आउँदैन भनिसकेपछि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा सबभन्दा पहिला मेमोराइज द थ्योरी इफ यु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड म्याथमेटिक्स। तपाईहरुलाई थ्योरी आउँदैन भने म्याथमेटिक्स आउँदैन र म म्याथमेटिक्स पढाएर तपाईहरुलाई पास गराउन पनि सक्दिन अनलेस यु नो द थ्योरी। भनेपछि जस्ट मेमोराइज द थ्योरी। इन्कम ट्याक्स को किन पहिला सबै प्रोभिजन पढाएर सकियो भन्दा बिकज हिसाब गर्नलाई त यति धेरै सेक्सनको कोरिलेट गर्नुपर्छ कि मैले एउटा मात्रै सेक्सन पढाएर तपाईहरुलाई हिसाब गराउन सक्दिन। क्याप 3 हो के यो। भनेपछि इफ यु डु नट मेमोराइज द थ्योरी यु क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड एनी क्वेशन्स एट अल है। जस्ट मेमोराइज द थ्योरी र एक्जामिनेसन आउँछ, यदि एक्जामिनेसनमा राइट सर्ट नोट्स आउँछ भने यु हैव टु सेक्युर फुल मार्क्स। त्यसको लागि के गर्ने हो, मेमोराइज गर्ने बाहेक अरु उपाय हुँदैन। अर्को क्वेशन छ, सुन्दर्स वाइफ ओन्स गोल्ड ज्वेलरी वर्थ रुपीस 50 lakhs. Worth rupees 50 lakhs. Sundar starts his jewelry business from 1st Ravan 2068, taking over the jewelry his wife was having. In the course of his business, he sells the jewelry for rupees 3.75 crore during the year
Consider the taxability of Sundar and his wife if jewelry wholly belonging to his wife was received as part of his marriage gift from the parents. त्यो मध्येमा उसले दिएको आफ्नो रिसोर्सेसबाट दिएको हो भनेर भन्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा हो। यसमा सिम्पल कुरा के हो भन्दा as per section 45 subsection 1 of Income Tax Act 2058, where a person disposes his asset by way of transfer to another person without any constitution, the person disposing that asset is deemed to receive the amount equal to market value of the asset or cost of the asset, whichever is higher. The person who obtains the asset is deemed to incur cost equal to the amount deemed to be received by the person who transfers the asset. As per various provisions of Income Tax Act 2058, the gold owned by a person not for business or trading purpose is not business asset, trading stock, depreciable asset, or non-business chargeable asset, which means gain on disposal of such asset is not subject to taxation under section under Income Tax Act 2058. As such, though transfer of asset by Sundar's wife to Sundar is at rupees 3 crore, the gain of rupees 1.5 crore on such transfer is not subject to taxation. However, Sundar is deemed to incur cost of rupees 3 crore at the time of acquisition of trading stock. When Mr. Sundar sells the gold at rupees 3.75 crore, his inclusion in business income is rupees 3.75 crores. Deduction of cost of trading stock 3 crores, which results into his business income of 75 lakhs rupees, assuming there are no other deductible expense or other income. There will be no difference in the answer explained above, even if part of the jewelry is gifted to her by Mr. Sundar during their marriage. भनेको मतलब त्यो गोल्ड ट्याक्सेबल आइटम नै होइन, पर्सनल गोल्ड ट्याक्सेबल आइटम नै होइन भन्ने कुरा आयो। त्यो क्वेसन र यो क्वेसन एउटै हो, क्वेसन नम्बर 16 र क्वेसन नम्बर 15 अलिकति फरक थियो, सकियो। Mention the procedures of tax imposition when a company operates real estate business for buying and selling properties like building, land and building, trading stock. उसको लागि यो trading stock भयो। Cost of acquisition of land and building shall be treated as part of cost of trading stock, and the deduction of such cost shall be computed as per section 15. Income of such real estate trading company is subject to 25% taxation. Further, 95 को 6 अनुसार the land revenue office shall collect advance tax at the time of transfer of such property, that is at the time of registration of transfer at the rate 1.5% of sales value. The amount so paid at land revenue office is treated as advance tax. यति नै हो। अरु कुनै तपाईहरुलाई स्पेशल प्रोभिजन छ जस्तो लाग्छ भने you can write that answer. बिजनेस एसेट भनेको के हो, ट्रेडिङ स्टक भनेको के हो, डेप्रिसिएबल एसेट भनेको के हो भनेर क्वेशन आएको छ फर्स्टमा, हिस्ट्रीमा, यो क्याथ 3 मा आएको क्वेशन हो, so that you need to memorize it. Samsundar Sharma, after separating from joint family, bought 2 buildings worth rupees 35 lakhs and 40 lakhs respectively. He sold one building which was bought on X601115 66 सालमा बेचा रहेछ 50 लाखमा। डिस्ट्रक्ट ट्याक्स इम्प्लिकेसन भनेको छ। यो बिजनेस एसेट पनि होइन, ट्रेडिङ स्टक पनि होइन, डेप्रिसिएबल एसेट पनि होइन, यो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट हुन सक्छ। नन बिजनेस चार्जेबल एसेटमा प्राइभेट बिल्डिङ 10 वर्ष भन्दा बढीको ओनरशिप, 10 वर्ष वा त्योभन्दा बढीको ओनरशिप, 10 वर्ष वा त्योभन्दा बढीको कन्टिन्युअस रेसिडेन्स छैन भनेपछि, कन्टिन्युअस अर इन्टरमिडिएट रेसिडेन्स छैन भनेपछि नन बिजनेस चार्ज यो क्राइटेरिया बी मा पनि परेन। इन्ट्रेस्ट अफ बेनिफिसियरी इन अ रिटायरमेन्ट फन्ड पनि होइन, सी मा पनि परेन। ल्यान्ड अर बिल्डिङ अर प्राइभेट बिल्डिङ डिस्पोज्ड अफ फर लेस देन रुपीस 10 लाख मा परेन, 50 लाख भन्दा बढीमा बिक्री भएको छ त्यसमा पनि परेन। ट्रान्सफर अफ एसेट विदिन 3 जेनेरेसन वेयर देयर इज नो कमर्शियल ट्रान्ज्याक्सन मा पनि परेन भनिसकेपछि यो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट। पाँचवटै कन्डिसन नभएपछि यो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट हो। नन बिजनेस चार्जेबल एसेटको गेनमा कति ट्याक्स लाग्छ त्यो अनुसार हिसाब गर्दियौ हामीहरुले, कथा सकियो। यहाँ जे छ त्यो करेक्ट छ। Mr. Jalak Bahadur Mohat sold his property which he acquired 6 years back for 51 lakh and he sold the same making a profit of 12 lakhs. Wants to know from you the tax impact and process. If the property is land under building, the property is subject to taxation rate maximum of 2.5% of them. If it is his personal asset, the gain is exempt from income tax. अरु कुनै प्रोपर्टी हो भने बिजनेस एसेट, ट्रेडिङ स्टक र डेप्रिसिएबल एसेट हो भने त्यही अनुसार ट्याक्सको ट्रिटमेन्ट हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यो 1 मार्क्स क्वेशन हो, त्यही भएर धेरै लामो दिमाग लगाइरहन जरुरी छैन। What is non-business chargeable asset under the Income Tax Act 2058? A construct a house costing rupees 50 lakhs and lets it out on hire 25,000 per month. As a result of family arrangement, he transfers the house to his son, B sells the house for rupees 75 lakhs. Examine the liability of the income of A and B भनेको छ। A लाई त ट्याक्स लागेन किनकि 3 जेनेरेसन भित्रको ट्रान्सफर हो। B को केसमा के हो भन्दा B ले A लाई लागेको कस्ट B ले इन्कर गरेको मानिन्छ र as per section 45(1) go when land building is transferred between 3 generations, the outgoings of the transfer is deemed to be outgoings of transfer. Therefore, the cost of son of Mr. A is rupees 50 lakhs. Mr. B sold the property for rupees
75 lakhs and he has not owned nor resided there for 10 years or more. Therefore, the gain on disposal of property is treated as gain on disposal of non-business chargeable asset. The gain on disposal is rupees 25 lakhs. The gain is subject to taxation at the rate 5% of gain. Elephant को केस आयो, यसमा पनि elephant भनेको business asset, trading stock, depreciable asset, non-business chargeable asset केही पनि होइन. त्यसकारणले गर्दा there is no offset of expenses भन्ने कुराहरु आउँछ. यो एन्सर जे छ त्यही करेक्ट छ. यहाँ लेखेको एन्सर जे छ त्यो नै करेक्ट छ. Question number 23. Miss Eliza sold her car for rupees 11 lakhs. The cost of the car was 7 lakh. She spent 1,75,000 for the renovation of car. Not only the car, she sold ornaments, kitchenware, and furniture too for rupees 3,25,000, for which the cost incurred was rupees 2,25,000. Complete taxable income of Eliza that she is single resident. Your charity case these are the personal assets and not business asset, trading stock or depreciable asset or non-business chargeable asset. Therefore, income section 5 को कुनै पनि income को हेर्न परेन, exempt छ भनेर लेख्नु पर्यो जति गेन भएको. Writing detail about rent tax directive 2068 issued by Inland Revenue Department and mention the salary feature of rent tax booklet भनेको त with implementation of Constitution of Nepal, the rent tax directive is now redundant. यो past question हो भने पनि सकियो. What are the special provisions regarding taxation of natural person under the Income Tax Act 2058? Your answer must be specific and should be in line with provisions of Income Tax Act. भनेको Schedule 1 तपाईले लेख्नु पर्यो सबै नै completely Schedule 1. Sorry, Section 50 र 51 लेख्नु पर्यो तपाईले. Special provisions मा Section 50 र Section 51 सकियो. What is medical tax credit? Enumerate with examples भनेको यो हामीले थ्योरी पहिले पढिसक्यौं. तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. रेसिडेन्शियल स्टेटस को हामीहरुले डिस्कसन गरिसके जस्तो लाग्छ. त्यही पनि अब एकचोटी फेरि डिस्कसन गरौं. कंपनी की इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन नेपाल. कथा सकियो नेपालमा रेसिडेन्ट. Excuse me. Company की is company incorporated in Nepal but wholly owned by company की registered in British Virgin Island भनेको छ. नेपालमा इन्कर्पोरेट भएको कम्पनी जहिले पनि नेपालमा रेसिडेन्ट हो. नेपालमा इन्कर्पोरेट नभएको कम्पनीको केसमा नेपालमा इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट छ भने नेपालमा रेसिडेन्ट हुन्छ. Consequently, नेपालमा इन्कर्पोरेट भएको कम्पनी हो, so that the company is resident of Nepal. If company Q is not incorporated in Nepal but in USA and is having permanent establishment in Nepal, what will be its status भनेको छ. त्यो बेलामा permanent establishment चाहिँ रेसिडेन्ट हुन्थ्यो भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो. कङ 8 भनेर मैले यसमा नोट कोड नै गर्दैछु. Mr. Sagar Bahadur Shrestha, permanent resident of Goldunga, Kathmandu, went on foreign employment in Malaysia. As per the details in his passport, he went to Malaysia on Bhadra 6 and returned on Bhadra 5 and therefore has been residing in home in Goldunga. Identify the residential status of Mr. Sagar for income year 364, 64, 65, income tax manual ma bhayeko example ho. 364 मा उसको habitual place of abode मलेसिया मान्ने, 64-65 मा उसको habitual place of abode मलेसिया मान्ने, 65-66 मा habitual place of abode मलेसिया माने पनि उ नेपालमा 183 दिन भन्दा बढी छ. त्यो हिसाबले उ नेपालमा रेसिडेन्ट हुन्छ भनेपछि 2 वर्ष नन रेसिडेन्ट र 1 वर्ष रेसिडेन्ट भन्नु पर्यो. त्रिसठी 64 र 64-65 मा नन रेसिडेन्ट छ र 65-66 मा रेसिडेन्ट छ भन्नु पर्यो. यो तीनवटा क्राइटेरिया लेख्नु पर्यो. यो तीनवटा क्राइटेरिया लेख्दा एनी अफ द फलोइङ भन्न छुटाउनु भएन वा यहाँ लास्टमा गएर अर भन्ने क्राइटेरिया छुटाउनु भएन बिकज तीनटा मध्ये कुनै एउटा क्राइटेरिया फुलफिल भयो भने मात्रै नेपालमा रेसिडेन्ट हुने हो. What is the significance of residence in a taxing statute भनेको छ. नेपालको केसमा चाहिँ रेसिडेन्टको सिग्निफिकेन्स के हो भन्दा रेसिडेन्ट पर्सनलाई वर्ल्ड वाइड इन्कममा ट्याक्स लाग्छ, नन रेसिडेन्ट पर्सनलाई नेपालमा सोर्स भएको इन्कममा ट्याक्स लाग्छ. Who is resident in Nepal according to Income Tax Act 2058 भनेको छ. यो हामीहरुले एकदम डिटेलमै पढिसकेका छौं. तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ. यसमा मैले फर्दर डिस्कसन गरिन. एकदम सोझो क्वेशन हो. Company A is a company incorporated in Nepal but wholly owned by company B registered in Mauritius. यो माथि company Q को क्वेशन जे छ त्यही नै हो. त्यही भएर यसमा मैले डिस्कसन गरिन. Rights of notes on taxpayers right भनेको छ. यो पनि स्ट्रेट क्वेशन हो. तपाईहरुले आफूले मेमोराइज गर्नु पर्यो. सकियो. What is PAN? Why Inland Revenue Department issues PAN भन्छ. PAN इस्यु गर्नै पर्छ भनेर लले लेखेको छ. त्यही भएर Inland Revenue Department ले PAN इस्यु गर्छ र यो taxpayers युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर अफ taxpayer हो. यसको लागि सेक्सन 78 को प्रोभिजन जे छ तपाईहरुले त्यो कुरा लेख्नु पर्यो. 1 Inland Revenue Department issues PAN. Why Inland Revenue Department issues PAN? Because Inland Revenue Department is the taxpayer of the Nepal Revenue.
In what circumstances a company can apply for advance ruling of IRD? What are the implications of advance ruling? यो पनि हामीहरूले एकदम डिटेलमा डिस्कसन गरेका छौँ एडभान्स रुलिङको एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट, एज पर भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट, एज पर एक्साइज ड्युटी एक्ट भनेर हामीहरूले एकदम डिटेलमा डिस्कसन गरेका छौँ। भनेपछि तपाईँले इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार यो कुरा क्लियरली लेख्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक सर्कुलरको पनि हामीले एकदम डिस्कसन गरेका छौँ, डिटेलमा डिस्कसन गरेका छौँ। डिस्टिंक्सन बिट्विन एडभान्स रुलिङ एन्ड पब्लिक सर्कुलर पनि हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ। What are the rights that Director General of Inland Revenue Department can exercise under the instruction of Government of Nepal भनेको छ, यो पनि हामीले एकदम डिटेलमा डिस्कसन गरिसकेका छौँ। What are the powers granted under the act to obtain information and documents and returning those documents by tax officer? यो चाहिँ हामीहरूले पढाएको छैनौँ, तपाईहरुले यसैलाई चाहिँ पढे सर गरेर मानेर घुम्नु होला। यहाँ जे छ त्यसैलाई, किनकि यसमा बुझाउनु पर्ने कुरा खासै केही पनि छैन, तपाईहरुले घुम्ने हो। The department suspect that Mr. A is keeping some records and information relating to Mr. B, whose income is being assessed by the department. What the department has to do to require Mr. A to furnish the information or produce the documents? Can Mr. A refuse to supply the information or produce the documents under any circumstances? भन्दा no, section 83(1) ले चाहिँ नोटिस इस्यु गरेर इन्फर्मेसन माग्नलाई भनेको छ र त्यो अनुसार इन्फर्मेसन माग्न सक्छ भन्ने कुरा आयो। तपाईले यो एन्सरलाई हेर्नु होला, भइहाल्छ। Every officer of the department shall keep secret all the documents and information coming to the officer's possession. हामीले यो कन्फिडेन्शियलिटी को केसमा सेक्सन 84 मा पढाएको छौं, तपाईहरुले यो भोग्नु पर्यो। सेक्सन 84 Who is trustee under Income Tax Act 2058 भनेको छ। ट्रस्टी को डेफिनेसन पनि we have already discussed. Mr. Pushkar was the only son of Mr. Prakash residing in Nepal. Mr. Prakash died on 1st Chaitra 2080, leaving an estate earning about rupees 30 lakhs per annum. Pushkar was incapacitated due to severe polio attack at the young age and could not move on his own. Prakash looked after him during his lifetime. He made a will appointing Mr. George, a German national, to be the guardian of Pushkar. George भनेको चाहिँ के भयो अब? ट्रस्टी भयो। Mr. George used to visit Nepal for about 60 days and whenever is required, in total not exceeding about 100 days in the year, in order to make the necessary arrangement for Pushkar's convenience, to pay his expenses and liabilities and submit the income tax return by signing the same. He arrived on 1st Vaishak after hearing about the death of Prakash in the will and stayed till 10th Savan 20x1 X61. Income consists as follows. Find out the taxable income as well as residential status in which Mr. George will submit the return of income for income year 20x61 भनेको छ। George नेपालमा resident हुँदैन। In this case, in the given case, after the death of Mr. Prakash, the property of Mr. Prakash devolves into the trust looking after by trustee Mr. George. Mr. George, in the capacity of receiver under section 108, has to file income return of late Mr. Prakash until the period of his death, as all assets and liability of Mr. Prakash is deemed to be disposed just before his death. Then after the asset under possession of trust of deceased natural person is to be transferred to the trust of incapacitated natural person. Let's say the formality is completed without any time lag between death of Mr. Prakash and transfer to Mr. Pushkar. As explained above, Mr. George has to file two income returns in respect of trust of deceased natural person and trust of incapacitated natural person. As per section 2, subsection 5 of schedule 1 of the act, the assessment of tax of such trust is same as of resident natural person, but without any option to opt for couple. Since the question doesn't provide the breakdown of income of late Mr. Prakash and Mr. Pushkar, we can specifically determine the taxable income of each of the trust. The following is the tax treatment of the income given. Agricultural income is exempt from tax. Interest from resident being derived by natural person is final withholding. Income from hotel business is taxable, but we do not know the breakdown of hotel income to determine its taxability in the end of trust of deceased natural person and trust of incapacitated natural person. So, okay. Case question अहिलेसम्म? के नबुझेको बोल्न सक्नुहुन्छ कृष्णजी? हेलो, सुन्न सर, त्यो क्वेशन नम्बर 3 को ट्रान्जेक्सन कस्तो नेचरै भलि बुझिन, कस्तो खालको पनि के बुझ्नु भएन यार? अब तपाईले मैले त तपाईले एग्रीमेन्ट गर्यो, एग्रीमेन्ट गर्दाखेरि लले के भन्छ भन्दा तपाईले तिर्नुपर्ने छ सर्टेन खर्च भन्छ। एग्रीमेन्टमा चाहिँ के गर्यो भन्दा त्यो तपाईले तिर्ने खर्च चाहिँ मैले तिर्दिन्छु भनेर एग्रीमेन्ट गर्यो। त्यो बेलामा के हुन्छ अब भन्नुस् त? जस्तो यो रोयल्टी भनेको कसरी कस्तो अवस्था, जस्तो यो कसरी तिर्नुपर्ने भन्ने ए यार मैले एउटा कुरा बुझ्दिन के, तपाईहरु चाहिने भन्दा नचाहिने दिमाग किन धेरै लगाउनुहुन्छ? सिम्पल बुझ्नुस् न, ट्रान्ज्याक्सनलाई बुझ्नुस्।
तपाईले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अनुसार रोयल्टी भनेर सोच्न जरुरी छैन के यस्तोमा इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार कसरी ट्रिट गर्ने भनेर सोच्नुस् सिम्पल सोच्नुस् है एकदमै ओभर थिंकिङ इज टु मच डेन्जरस क्वेशन एकदमै सजिलो छ क्वेशनले के भनेछ भन्दा तपाई र मैले एग्रीमेन्ट गरे लले के भन्छ कुनै एउटा कानुन छ कानुनले के भन्छ भन्दा चाहिँ कुनै खर्च मैले बियर गर्नुपर्छ भनेर क्लियरली लेखा छ ठीक छ जस्तो घर भाडा कर तपाईले के गर्नुहुन्छ घर भाडा कर कसले तिर्ने हो घर भाडा कर यो के रे घरबेटीले तिर्ने हो कि के रे उले तिर्ने हो रेन्टमा बस्नेले तिर्ने हो घरबेटीले तिर्ने हो हो घर भाडा कर घरबेटीले तिर्ने हो तर एग्रीमेन्टमा तपाईले के लेखिदिनु भयो घर भाडा कर चाहिँ के रे उसले तिर्ने छ भनेर लेखिदिनु भयो भाडामा बस्नेले तिर्ने छ भनेर लेख्नु भयो त्यसको अकाउन्टिङ इम्प्याक्ट के हुन्छ ट्याक्स अकाउन्टिङ इम्प्याक्ट ग्रस अप गरेर हो यही गर भने त हो अनि त्यसरी बुझ्नु पर्यो के सिम्पल क्वेशन नम्बर 3 डन है त्यहाँ आन्सर त्यही लेख्या हो हजुर हुन्छ क्वेशन नम्बर 6 हेर्छु म फेरि यसमा के बुझ्नु भयो यसमा यो ट्रान्जेक्सन हजुरले भन्नुभयो नि जस्तो एप्लिकेसनको लागि आएको मनी पनि शेयर क्यापिटलले मानिन्छ भनेर यो चाहिँ अलि कस्तो बुझिन जस्तो लाग्यो के बुझ्दैन जस्तो एप्लिकेसनको लागि आएको मनी शेयर क्यापिटलले मानिन्छ त बिजनेस लाइबिलिटी जस्तो मानिदैन भन्ने मेरो यो मनमा छ दिमागमा छ मलाई के भन्नु भने त्यो शेयर एप्लिकेसनमा आएको पैसा शेयर क्यापिटल बन्नलाई व्हाट इज द लिगल फर्म अनि शेयर अलटमेन्ट गर्नुपर्छ नि त अलटमेन्ट कसले गर्ने हो अलटमेन्ट कम्पनीले जस्तो अलटमेन्ट नहुन पनि त सक्छ अलटमेन्ट किन हुँदैन अलटमेन्ट भएन भने के गर्नुपर्छ अलटमेन्ट भएन भने त फिर्ता गर्नुपर्छ अनि अलटमेन्ट यहाँ वेबर दिएछ हजुर क्वेशनमा वेबर दिएछ त्यस्तो त कतै भनेको छैन फरेन इन्भेस्टरले चाहिँ म शेयर लिन्न भनेर भन्न मिल्छ त्यस्तो त कतै भनेको छैन भने पनि भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सिम्पल एज्युम गर्नु त प्रिज्युम गर्नु त भन्दैन भन्न चाहिँ भन्दैन हैन हजुर भनिसकेपछि तपाईले यसलाई शेयर क्यापिटल मान्ने कि इन्कम मान्ने त लायबिलिटी मान्ने त कम्पनी शेयर क्यापिटलले मान्न चाहिँ राम्रो हुन्छ ल राम्रो हुन्छ कि हुँदैन हैन के प्र्याक्टिकली तपाईले के मान्ने तपाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्दै हुनुहुन्छ क्यात्री सकेपछि सर जस्तो यसमा जुन त्यो जस्तो यो नेपालमा जुन आइपिओ हालिन्छ नि अहिले त यो बैंकमा आफै होल्ड हुन्छ धेरै अगाडि जुन त्यो आइपिओ हाल्दाखेरि सेल एप्लिकेसनको लागि पैसा दिने अनि पछि फिर्ता लिन नआउने केसहरू पनि मैले थाहा पाएको छु त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो केसमा लायबिलिटी बुक भएर बस्छ इन्भेस्टर प्रोटेक्सन फन्डमा गएर पैसा बस्छ कम्पनीले कहाँ युज गर्न पाउँछ अर्काको पैसा यतिकै हजुर त्यही चाहिँ अलिक बुझ्न चाहेको थिएँ भयो जस्तो हुन्छ लस Question number 43. Permanent establishment. Nepal Cement Company Limited appoints Hitachi of Japan on a turnkey basis to design, procure, install, supervise, test, run. यो मैले गर्दा जस्तो लाग्छ तर हाइलाइट गरेर छ भनेपछि ओबियसली के समस्या छ यसमा कन्ट्रोल फर एन एन्टिटी ओके अब चाहिँ गरेको थोरै रहेछ है अब तपाईहरुलाई होमवर्क भयो क्वेशन नम्बर 43 to 84 र हामी आइतबार सोमबार भेट्छौं 84 भनेपछि सोमबार भेट्ने भएपछि मैले थप्दिए क्वेशन नम्बर 42 to 100 के छ 100 सम्म इन्कम फ्रम बिजनेस सुरु हुन्छ हैन एकदम अर्गनाइजेसन ओके ल क्वेशन नम्बर 43 to क्वेशन नम्बर 100 तपाईहरुलाई होमवर्क भयो बिकज सैटरडे छ सन्डे छ र सन्डे तपाईहरुले दिउँसो 3 बजेसम्म पठाउनु होला यो राति 12 बजे आएको त हेर्ने भइदैन हैन बेलुका आएको पनि 15-20 जनाको बेलुका आछ त्यो पनि हेर्न भइदैन त्यही भएर क्वेशन नम्बर 100 सम्म तपाईहरुलाई होमवर्क भयो 100 पनि भनिन मैले विथहोल्डिङ ट्याक्स भन्दा माथिसम्म भयो किनकि विथहोल्डिङ ट्याक्स मैले राम्ररी पढाएको छैन त्यही भएर यो पढाउँदाखेरि नै डिस्कसन गर्नुपर्छ क्वेशन नम्बर 90 सम्म भयो तपाईहरुलाई होमवर्क त्यति होमवर्क गर्नु होला र नेक्स्ट वीक यति सकिसकेपछि हामी तपाईहरुले पहिला गर्नुहुन्छ त्यसपछि हामी डिस्कसन गर्छौं अनि यसरी नै अगाडि बढ्छ
र अर्को हप्ताबाट अब बिस्तारै मलाई लाग्छ थोरै इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरुतिर पनि लाग्नुपर्छ वा रिमेनिङ च्याप्टर पनि लाग्नुपर्छ त्यसको लागि म बेलुका टाइम मिलाउँला सो द्याट 1 घण्टा चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको डिस्कसन गरियो बेलुका भने जस्ट 1 आवर है तपाईलाई छुट्याउनु भयो बेलुका भने त्यो बेलामा वी क्यान गो थ्रु इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस एटलिस्ट भ्याट यो मन्थमा सकायौँ भने कस्टम्स यो मन्थमा सकायौँ भने एक्साइज र भ्याटलाई राखेर अर्कोचोटि गर्न सकिन्छ अहिलेलाई यति नै गरौँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर द पेसेन्स यदि केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ कुनै क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ सर त्यो एउटा क्वेसन थियो जस्तो रेसिडेन्ट पर्सन नन रेसिडेन्ट हुँदा र अर्को त्यो हुन्छ नि डिसिज पर्सन हुँदा जस्ट बिफोर त्यो सबै एसेट चाहिँ मार्केट भ्यालुमा डिस्पोज हुने भन्ने कुरा छ नि त्यो चाहिँ अघिल्लो इन्कम इयरको लास्टमा हुन्छ कि त्यो एज अन द डेट हुन्छ भन्ने कुरामा नन रेसिडेन्ट भएको दिनमा हुन्छ यो स्पिकर अन गरौँ हाम्रो एउटा इक्जाम्पलमा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै अघिल्लो फिस्कल इयरको इन्डमा भएको थियो जस्तो असोसिएट गते भयो भने साउनको अन्तिममा त्यो भनेको कस्तो कुरा हो भने असोज 1 गते नन रेसिडेन्ट कहिले भयो भन्ने कुरामा त्यो टेस्ट गरे हो के जस्तो त्यो स्पिकर अन गरेर बोलौँ है म एक्लै बोल्दाखेरि चाहिँ नबुझे जस्तो लाग्छ जस्तो अब तपाईले के भन्नुभयो भन्दा इफ आई एम नन रेसिडेन्ट फर 76 77 म कहिले नन रेसिडेन्ट भए त साउन 1 देखि नै नन रेसिडेन्ट भए हो भनेपछि जस्ट बिफोर कहिले हुन्छ असाढमा शान्तमा हुने भयो भनेपछि त्यो बेलामा तपाईँ असोजमा गएर विदेश गए पनि नन रेसिडेन्ट त 76 77 ला भएको हो नि त कम्प्लिट इयरलाई नै भयो त्यही भएर अघिल्लो वर्षको इन्डलाई त्यही भएर अघिल्लो वर्षको लास्ट डेटको दिनको चाहिँ मार्केट भ्यालु हो पुरो बुझ्यो सेक्सन 57 एप्लिकेबल हुँदा चाहिँ एज अन द डेट हो सर सेक्सन 57 एप्लिकेबल हुँदा चाहिँ जुन दिनमा सेक्सन 57 एप्लिकेबल भयो त्यही दिनको सेक्सन 57 मा कहिले डिस्पोज हुन्छ भनेर लेखा छैन के त्यहाँ अर्को समस्या छ के लमा पर्सनल एसेटलाई ट्रेडिङ स्टकमा कन्भर्ट गर्दा ट्याक्स अफिसले बिल देखा भन्छ के गर्ने सर हे भगवान सेक्सन 21 पढे हो सर बेलेन्जी यसो बोल्नु त बोल्नु हेलो बेलेन्जी हजुर सर हजुर सेक्सन 21 पढेका छौँ हामीहरूले सर पढाएको तर यसमा कुन कुरा ठ्याक्कै लाग्छ त्यो चाहिँ हिट भइरहेछ सेक्सन 21 को गए कि ग2 मा नेचुरल पर्सनबाट डोमेस्टिक एसेट किन्दा एग्रिकल्चर रिलेटेड एसेट किन्दा फरेस्ट रिलेटेड एसेट किन्दा प्यान बिल नभए पनि चल्छ भनेर लेखेको याद छ सर छ त्यो मैले नि सोधेन तपाईले एकचोटि क्वेशन छ हैन हजुर अनि भनेपछि ट्याक्स अफिसरले बिल कहाँबाट माग्छ त अब जस्तै त्यो अघि ज्वेलरीको केसहरु दिन्छ त्यसमा अब म्याटेरियलिटीको हिसाबले चाहिँ अलिक ठुलै भएकोले गर्दाखेरि केही हुन्छ कि भन्ने हो सर मेरो हैन त्यो ट्याक्स अफिसरले बिल माग्नै पाएन नि पर्सनल एसेट किन्दाखेरि डोमेस्टिक एसेट किन्दाखेरि डोमेस्टिक एसेट लिँदाखेरि प्यान बिल चाहिँदैन भनेर लले स्पेसिफिकली लेखिसकेपछि कतै सक्यो त हो सर हैन र आउटसाइड द ल दिमाग नचलाम है अब यो गाली चाहिँ खाइन्छ है यो क्वेशन सोध्दाखेरि त्यो लाज नमानी क्वेशन सोध्दाखेरि त्यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन केही छ अरु क्वेशन आटै गरेर सोधे हो सर हैन टेन्सन लिनु पर्दैन नथर्क अलिअलि गाली नगरी त फेरि दिमागमा छिर्दैन नि त स्टुडेन्टको टिचर त बन्नु पर्यो नि त अब आजदेखि त पढाउन थालेपछि क्वेशन सोध्न चाहिँ नछोडौँ है म अलि पेलेर बोले पनि क्वेशन सोध्न चाहिँ नछोडौँ फेरि त्यसले घाटा लगाउँछ कस्तो गराउनुहुन्छ सर हैन त्यो त यस्तो होस् उर्मिला पहिला थ्योरी मेमोराइज गरौँ के त्यति वेबसाइट पढ्न मन लाग्छ नि त मान्छेलाई कन्फ्युजन पनि त हुनु भएको हुन सक्छ नि त सर हुँदैन त्यसलाई कन्फ्युजन मान्ने रेडी छैन म थ्योरी नै पढाइदिन्छ भन्छु म त मैले नपढाएको कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ बेलिनले सोधेको चाहिँ कन्फ्युजन हो बिनेले सोधेको कन्फ्युजन हो एकचोटि पढाइसकेको एकचोटि पनि नपढेको चाहिँ त्यसलाई कन्फ्युजन भन्दैन नपढेको भन्छ सो दैट यु नीड टु स्टडी क्वेशन नम्बर 2 मा अहिले पनि कन्फ्युज छु कि सर के भयो फेरि यो क्वेशन नम्बर 2 मा के छ यार के कन्फ्युज भयो पक्क म हेर्छु तिम्रो कन्फ्युजन म दूर गर्दिहाल्छु भन त के कन्फ्युज भयो तिमी सो तपाईले आन्सर लेख्दाखेरि मिस्टर के भन्छ राजन हैज टु टेक द पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर फर कार्पेन कम्पनी भन्नुभएको थियो नि त कार्पेन कम्पनीले एक्सपेन्स क्लेम गर्नको लागि राजनको चाहिँ पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर हुन जरुरी छ लेखेको यो ए ल्याङ्ग्वेज चाहिँ
अलिकति कन्फ्युजन भयो कि सर त्यो He has to obtain permanent account number for Kalpen company to claim the expenses. अनि राजनले लिने हैन नि त प्रतापले लिने होला नि त अनि सर कसले? प्रताप प्रताप त राजनले खर्च राजनले हैन र इन्कम जेनेरेट गर्ने यसमा इन्कम जेनेरेट गर्ने त राजन हो तर पर्मानेन्ट अनि पेमेन्ट अनि मैले इन्भोइस रेज नगरिकन मसँग प्यान इन्भोइस भएन भने प्रतापले एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाउँछ त हो हैन कि तपाईले लेख्दाखेरि फर कार्बन कम्पनी भन्नुभयो अनि त्यही भएर कन्फ्युजन भयो भनेको कि तिमीले कुरै बुझेन के अब मैले तिमीलाई यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा के हो भन्दा राजनसँग पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर भएको राजनले प्रतापलाई पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर मेन्सन भएको इन्भोइस दिएन भने कार्बन कम्पनीले एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन पाउँदैन भनेपछि प्यान कसले लिनु पर्यो राजनले लिनु पर्यो कि प्रतापले लिनु पर्यो राजनले लिनु पर्यो अनि यो क्वेशनमा एन्सर के लेखेको छ ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले लेख्दाखेरि फोर भन्नुभयो म त्यही भएर कन्फ्युजन भयो ल ठिक छ कुरो बुझ्या हो नि हैन अब त बुझे सर अरु केही छ केही छ भने सोधौँ है 15 मिनेट अझै बाँकी छ अरु कसैसँग केही छ भने पनि सोधौँ ओके थ्यांक यू एभ्रीवन आज हामीले 42 वटा क्वेशन डिल गर्यौं अब भोलि हामी 50 वटा क्वेशन डिल गर्छौं त्यसपछि आज मलाई अलि चाँडो निस्किनु पर्यो भएर हो नभए बाँकी पनि डिल गर्थेँ थ्यांक यू